12. Kita buka bersama Roma 12. Yeah, 1 and 2. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Oke. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amen. Hallelujah. So Bible say here verse 2. Don't follow that pattern of the world. Ya, dikatakan di ayat yang kedua ini, jangan ikuti atau jangan serupa dengan dunia ini, atau jangan ikuti pola dunia. Amen. Hallelujah. So don't follow the thing what is in your past. Jadi jangan ikuti perkara-perkara yang ada di masa lalumu. Amen. Hallelujah. So the world has different pattern. Karena dunia itu punya pola yang The berbeda. world have different things. Dunia itu punya hal yang berbeda. Amen. Hallelujah. That's why I say to the pastor I don't want to pay tithing. Oleh karena tadi saya ngomong sama Pak Gembala saya tadi kan saya nggak mau bayar persepuluhan. Because in a Hindu background, in a Hindu temple, they never pay tithing. Karena di background Hindu itu mereka orang-orang nggak pernah bayar yang namanya persepuluhan. No tithing in the Hindu temple. Tidak ada persepuluhan di kuil Hindu. So when I accept Lord, Jadi pada saat saya terima Tuhan, amen. But still I'm still in the old thoughts, jadi masih saya itu dengan pola pikir yang lama, in the old pattern. dengan pola yang lama. Even though the pastor is already teach about the tithing. Sekalipun Bapak Gembala saya sudah ngajari perkara-perkara, bahkan ngajari persepuluhan. I'm sit in the church, Saya duduk di gereja or I'm in a ministry, atau dalam pelayanan, but I'm still in the old pattern. tapi pola pikirnya masih pola pikir lama. See, my mom still Hindu, yeah. Ya, ibu saya itu masih My Hindu. brothers all still Hindu. Saudara-saudara saya itu masih Hindu. My mom, if come to my house, then she'll come to church. Oh, jadi kalau mama saya ke rumah baru, ke rumah saya, berkunjung ke rumah saya baru dia ke gereja. So, for the Chinese people here, Ya, jadi Chinese orang New Year, Chinese, all the family gather together. ya jadi di itu Chinese New Year itu apa? Imlek, ya semua orang kumpul bareng-bareng. Yeah, even the Christian and Ya, non-Christian, sekalipun Kristen nggak Kristen pokoknya kumpul kalau Imlek ya kan. even the Christian, they go to their house, gather together. Ya, jadi sekalipun kalau Imlek itu kan sekalipun nggak Kristen kumpul bareng. I'm not condemning about it. That's their religion. Ya, jadi ini nggak untuk menghakimi, tapi ini memang cara mereka. What's in me? Nah, tapi apa yang ada dalam saya? So there's a Hindu festival. Di saya itu ada festival That's Hindu called juga. Deepavali. Dipawali, namanya Dipawali. So my festival. mom wants all the children gather together. Jadi mama saya itu kepingin kita semua datang bareng-bareng. He tell me, Dan mama saya ngomong kepada saya, son, come with the family. anak ayo ikut sama keluarga. You don't worship anything. Gak usah menyembah apapun. You just come for the Cuman festival. datang aja ikut festival. You stay with us. Ya kamu tinggal bersama kami. Just worship. Ya cuman fellowship aja. I say no. Saya bilang gak mau. I don't want to come. Aku gak mau datang. I'll finish everything. Your festival, you'll finish it. Ya. Kamu selesaikan semuanya. One day I'll come and do it. Suatu hari nanti aku datang. No, why? Kalau tahu nggak? Because I already follow Christ. Karena saya sudah mengikut Kristus. Alright? So I don't want to follow the culture anymore. Jadi saya juga nggak mau ikuti kebudayaan lama lagi. If I go there, Karena kalau saya pergi, even though I'm not worshiping God, sekalipun kalau saya nggak menyembah Allah, because my presence are there, karena kehadiran saya ada di sana. it means I take part in that festival. Artinya saya ambil bagian dalam festival itu. I said no, I don't want to come. Saya berkata nggak mau. Till now, I don't want. Sampai sekarang saya nggak mau. There's another festival. Nah, ada lagi festival yang lain. That's not in the whole Malaysia, only certain places. Ini nggak cuma di seluruh Malaysia, tapi terjadi cuma di beberapa area. So there's a Hindu temple. They pray there. Jadi ada kuil Hindu dan mereka berdoa di sana. In my place, there's a temple. Nah, di tempat kami ada kuilnya. So there's a festival. Jadi di sini ada festival. So the people go for prayer. Jadi orang-orang akan pergi untuk There's a many berdoa. shops there. Ada banyak Shops toko-toko di for sana. temporary shops, Ya. yeah. They're selling many things. Ya, ada banyak toko yang jual macam-macam. They're selling very cheap. Dan jualnya murah-murah. Maybe in the shop you buy maybe 30 ringgit.
But there you can buy 15 ringgit. Jadi kalau di toko normal itu 30 ringgit, di situ saudara cuma bayar 15 ringgit. Or 100,000, maybe you buy there 60,000. Ya mungkin di sana 100 ribu, di situ cuma 60 ribu. Very cheap. Murah sekali. So what the Christian they'll do? Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen? They'll go and buy the things because they were cheap. Mereka pergi dan ke toko-tokonya itu karena murah banget, saudara. I stop my church people. Saya hentikan, saya melarang I orang. say, Cuma no, saya. you couldn't do that. Saya katakan nggak boleh lakukan. Even though that's a cheap. Sekalipun di sana murah. See, the devil, Nah, saudara, it brings you in a certain way that Yeah. you go there and take part. Dia bawa saudara ke suatu situasi sehingga saudara bisa ke sana dan ambil bagian dalam hal itu. I mean, you go there, Saudara pergi sana. there people worship, Ada orang yang you are not menyembah. worship, Saudara walaupun but you are menyembah, there, tapi saudara di you sana. look at it, Saudara lihat itu. Amin. Bentuknya misalnya. and you buy. Saudara beli. It means, Artinya without your knowledge, tanpa sepengetahuan saudara, you are take part in the festival. saudara ambil bagian di acara festival itu. I said to my church people, Jadi saya katakan sama jemaat saya, no, nggak boleh. even though there's a 50% cheap, Sekalipun murah 50% di sana. but you buy the other shop, you pay high price. Kamu lebih baik kamu pergi ke tempat lain bayar lebih That's tinggi. good blessing for you. Tapi itu akan jadi berkat buat kamu. First time when I say there are some church people they cannot take it, Nah, waktu pertama-tama jemaat ada beberapa jemaat nggak bisa terima ini, saudara. but later on Tapi setelah itu they learn. mereka belajar. I mean, it may that's Artinya come from you. ini harus datang dari saudara. As I have to change my mindset Artinya kita sendiri yang harus mengubah pola pikir kita. because the church see me. Karena perubahan darah diri kita. If I go to my mother house for Deepavali, Kalau saya pergi ke festival mama saya tadi, they will go. maka jemaat juga akan pergi. They'll enjoy. Mereka akan menikmatinya. If I go to buy for cheap price, Kalau saya pergi untuk beli barang murah tadi, they also go and buy. maka jemaat juga ngikuti. I mean, everything to me. Jadi apapun yang ada dalam diri saya. That's why Jesus said, feed my sheep. Oleh karena itu Yesus berkata, beri makan domba-domba. What you feed? What you feed? Apa yang kamu kasih makan? What you feed? Apa yang kamu kasih You makan? feed the goodness. Kamu beri makan kebaikannya. You feed your mindset, Kamu kasih makan mindsetmu kan? or you feed God's heavenly mindset. Atau kamu kasih makan mindset ilahi. I mean, Ya. in heavenly mindset, Kalau ini mindset you have ilahi, to drop a line. maka saudara harus jatuhkan atau kasih garis. I mean, recently, Nah, baru-baru ini, see, October my son get married. Oktober, anak saya itu menikah. December my brother daughter get married. Desember, putri dari saudara saya menikah. So Hindu people. Jadi orang Hindu, So if that daughter get married, kalau seorang putrinya menikah, orang yang punya anak perempuan menikah, his brother to apa? How to say ya? Yang laki mau nikah itu mau dengan dia harus ikut dia. Sepertinya. Pesanan. bukan. Oke. Contohnya anak perempuan dia. Anak perempuan saya menikah, Oke. Dengan anak saya, anak saya Oke. perempuan, dia perempuan. anak saya Anak perempuan, Oke. anak saya bapak laki. So dengan anak saya kan laki kan, dia punya adik ya, yang Yang laki laki, iya. harus ikut anak saya. Oh. I don't know how. Ya tahu ya. Jadi kalau seorang orang tua punya putri menikah, maka saudara laki-laki dari Harus putrinya ini harus ikut besannya. Nah, untuk pesta harus ikut saya. Mama. Ikut ke besannya untuk pesta. But she's my brother Hindu. Nah, saudara saya ini kan Hindu. So my brother only 2 daughters, no son. Jadi saudara saya ini kan cuma punya 2 putri, nggak punya anak laki-laki, cuma punya anak perempuan 2. So my brother say to my son, you follow. Jadi saudara saya ini, kakak saya ini ngomong sama anak pastornya untuk yang cowok untuk ikut sama pamannya ini. I speak to my brother. Jadi saya ngomong sama saudara I saya. say, sorry, Sorry nggak bisa. Why? Kenapa? Because my son have to follow to Hindu temple. Karena anak saya harus masuk ikut juga ke kuil Hindu. So he have to worship that God. Dia harus Before menyembah get married. Allahnya sebelum tuh saudara sepupunya ini menikah. He have to do some things. Dia Yeah. harus melakukan beberapa ritual. I say, I Gak want bisa. to. My own brother. Ini padahal kakak saya sendiri, saudara I say, kandung saya. no way. Gak bisa.
He got angry. Dia marah, saudara. He said, I don't have a son. Dia bilang, aku kan nggak punya anak Your laki-laki. son is a brother. Anak laki-lakimu kan jadi Your son should be. saudara. Your son should be. Harusnya tanggung jawabnya anak laki-lakimu. Don't bring your tradition here. Jangan bawa tradisi Don't bring tradisi your ke sini. religion here. Jangan bawa agamamu ke sini. I said, no, I'm not bringing religion. Enggak, aku nggak bawa agama. But I accept law. Tapi karena saya terima Tuhan. Amen. So I don't want to come back to sin again. Jadi saya nggak mau kembali sama lagi. Because the Bible said, don't follow the pattern. Karena firman Tuhan berkata jangan ikuti pola See, dunia. the devil, he tried 11 best. Somehow he bring it to them. Jadi iblis itu selalu berusaha yang terbaik untuk bawa dia kembali ke asalnya. I said, no, I'm not going to come. Saya katakan enggak, saya enggak. I can come for the wedding. Even I can go to the Hindu temple. I can go, no problem. Ya, saya bisa datang ke pernikahan, bahkan datang ke kuilnya Hindu, nggak masalah. But I don't want to take part in it. Tapi nggak mau ambil bagian dengan ritualnya. Yes, I have to stand. Ya, saya harus bisa pergi. So as a leader, Jadi sebagai orang I mean, pemimpin see, in a Hindu people, yeah, dalam orang-orang Hindu, if someone passed away, kalau ada orang yang meninggal, when my father passed away, saat ayah saya I'm the meninggal, elderly son. saya ini kan orang anak tertua. I have to do something Saya harus lakukan ritual. because I'm a Christian. Karena saya Kristen, I said, no. saya nggak mau. Saudara. Everybody angry on me. Wah, terus semua orang marah sama My saya. brothers, sisters, my relatives, Saudara-saudara all saya angry. semua kalau They kerabat say, what Christian you are? kamu Kristen apa? Your father died, you won't do that. Kamu ayahmu mati kok kamu nggak mau lakukan ini? I keep quiet. Saya diam aja. Why? Kenapa? Because I want to stand on my things. Saya mau berdiri atas hal saya, iman saya. Hallelujah. The same Bible says, Oleh karena itu, don't follow the worldly pattern. jangan ikuti pola dunia. You have to know when to follow and what not shouldn't follow. Mana yang harus saudara ikuti, mana yang nggak boleh saudara ikuti. Amen. It means the first, our mindset have to change. Yang pertama, pikiran kita, pola pikir kita harus berubah. Always thinking in a positive manner. Selalu pikir positif. Amen. So we cannot follow what you see. Jadi kita nggak bisa mengikuti apa yang kita lihat. Situation can be negative. Karena situasi bisa negatif. Amen. But as you act, that can be positive. Tapi saat saudara mulai bertindak bisa positif. See, my son, third son, yeah, Nah, anak saya yang ketiga, when he's, I think 12 or 13 years old, pada waktu dia umur 12-13 tahun. there is a very important exam. Jadi waktu itu ada ujian yang sangat penting saat waktu itu. He have to pass on that exam. Dia harus lulus di ujian ini. Then next year he can go to the higher class. Ya, jadi setelah itu baru dia bisa naik kelas gitu saudara yang So tinggi. on that time my daughter not married yet. Ya, pada waktu itu putri saya belum nikah. My daughter can teach him. Putri saya bisa ngajarin adiknya gitu But now saudara. my daughter already get married. Nah, sekarang putri saya sudah nikah. Nobody to teach him. Gak ada yang ngajari anak cowok I'm saya. going in Indonesia. Ya, saya waktu itu ada di Indonesia. I just go 1 or 2 days. Saya cuma pergi 2 hari. My wife cannot teach. Ya, istri saya nggak bisa ngajarin. So there's a every time big complaint from school. Jadi setiap kali ada komplain dari sekolah saudara. Is rank reduced. Saudara rankingnya tuh turun saudara. So the teacher call, in every time complain. Jadi gurunya telepon setiap kali komplain saudara. Your son decreasing. Waduh, anakmu ini This prestasinya exam turun. he will fail. Di ujian ini dia pasti If you gagal. fail, finish next year, you can go to higher Ya, class. kalau nggak ujiannya gagal, dia nggak naik kelas, gagal. You have to nggak go bisa. to secondary school. Jadi harus cari ke sekolah yang lain. Cannot. Nggak bisa saudara. You have to be hard work. Harus kerja keras ini supaya You don't bisa want to lulus. lose. Saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. So on the exam time, yeah. Jadi di masa ujian, So I pray to the Lord. saya berdoa sama Tuhan. You know I'm ministering, Tuhan, kau tahu aku ini melayani. but I don't want my son like this. Tapi aku nggak mau anakku jadi kayak gini. So I don't want. I believe you are not make me shame. Aku percaya kau nggak akan mempermalukan aku ya. Lord, you have to do something. Tuhan kau harus lakukan sesuatu. So when the exam time, I cancel my ministry. I went there every day. I pray. Nah, jadi saudara, jadi waktu ujian itu saya batalkan pelayanan saya kembali dan setiap hari saya berdoa. So after coming from school, I asking how is your exam. Jadi setiap kali dia pulang dari sekolah, gimana? Ujiannya tadi gimana? He said, okay, Daddy. Dia jawabnya, oke papa. I said, what? Okay. Oke gimana? Gitu, saudara. So after the December, the result. Kemudian setelah itu Desember kan ada hasil nilai. The time I'm in Indonesia. Waktu itu saya di Indonesia. Morning, I call my wife. Ya, jadi pagi-pagi saya I said, you go with him. kamu nanti pergi
Don't let he go alone. Jangan biarkan dia pergi sendirian. You go with him. Kamu ikut sama You dia. get the result. Kamu ambil rapot. And he call me from the school. Jadi nanti kalau sudah terima rapot, telepon dari sekolah ya. I pray and I pray. Saya berdoa, saya doa. I know already they already take result. Saya tahu ini sudah ambil rapot ini. But they never call. Kok nggak telepon? Then I call. Saya yang telepon. I call my wife. Saya telepon istri saya. The more she pick up the phone, she cry and cry. Jadi waktu dia terima telepon, dia nangis, saudara. And he cry, I also cry. Dia nangis, saya juga nangis. I don't know why I'm crying. Saya nggak tahu juga saya nangis. I say, why you cry? Tell me the Saya reason. tanya, kenapa kamu nangis? Coba She cerita cries, kamu never tell me gimana? anything. Nah, dia nggak ngomong lagi, Then saudara. I say, okay, give the phone to the son. Ya udahlah, nggak usah ngomong, kan saya nangis. He take the phone and he also cry. Dia terima telepon anak saya juga nangis anak saya. I say, wait, don't cry. You make me cry. Sebentar, jangan nangis. Kalau kamu nangis, aku sudah Hah? nangis. Tenang dulu. Okay, what is the reason? Hasilnya rapotnya gimana? He say, Daddy, Ya mau papa. the exam 8 subject. Jadi ujiannya itu kan 8 mata pelajaran. 8 subject. 8 mata pelajaran. All the subject A. Semua mata pelajaran nilainya A, saudara. The teachers, everybody shocked. Guru semuanya kaget, saudara. How come he can score A? Gimana bisa dia dapat nilai A? All the subjects. Semua mata pelajaran A, Yes, saudara. my dear brothers. Amen. That's not it. God will never make you shame Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saudara. as you stand up to authority. Saat kau berdiri dengan otoritas. Amen. Hallelujah. Now, after his college everything, Setelah semua selesai sekolah, he got work in the bank. dia kerja di bank, saudara. He worked sometimes. Kadang-kadang dia juga kerja. Then he don't want to work in the bank. Akhirnya dia nggak mau kerja di bank. See what happened? Saya tanya, kenapa kau nggak mau kerja di bank? Good job. Loh, kalau kerja di bank itu kerjanya bagus. He said, no, Daddy. Dia bilang, enggak apa-apa. I want to start a business. Aku mau mulai bisnis. He said, go ahead. Amen. Silakan. God never make you shame. Tuhan nggak akan mempermalukan kamu. Amen. God always raise up. Tuhan akan membangkitkan, selalu membangkitkan. Your family. Keluarga saudara, God take control. Tuhan yang pegang kendali. God take control. Tuhan pegang kendali. Amen. God never make you shame. Tuhan nggak akan pernah mempermalukan. As you raise up and stand for Saat Him. saudara bangkit dan berdiri untuk Tuhan, Amen. No need to worry. nggak perlu khawatir. No need to worry about the family. Jangan pernah khawatir tentang No keluarga. need to worry about the future. Jangan pernah khawatir tentang masa depan. He saudara. will take control of everything. Dia yang akan pegang kendali. Listen, brother. Don't follow the pattern. Oleh karena itu jangan Amen. dikatakan saudara, Second jangan thing. serupa dengan dunia ini. Yang kedua, Emotions. emosi, Second Corinthians perasaan. 2 Korintus 7:10. pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Oke, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Amen. Hallelujah. My dear sister. Jadi Bapak Ibu Saudara, So when we in emotion, that area where we are going through trouble. nah, area emosi perasaan ini adalah saat kita mengalami masa sukar. See, in many years ago, Nah, di beberapa tahun yang lalu, if saudara, any problem in the church, kalau ada masalah di dalam gereja, I cannot take it. saya nggak bisa tidur, I cannot sleep. saya nggak bisa tidur, I cannot eat. nggak bisa makan. I mean, I'm so disciplined. Jadi sampai emosi saya sangat terganggu. If wife anything said, I'm angry. Jadi kalau nanti istri saya ngomong sesuatu, saya marah, langsung I marah. finish it. I settle the problem. Ya, saya pengennya selesaikan masalahnya. Then only I can eat. I can have it. Baru saya bisa makan, bisa selesai semuanya. I'm so disciplined emotion. Jadi secara emosi sangat lelah, saudara. One Sangat day I terganggu. realized Nah, suatu hari saya menyadari, why I should in emotion. kenapa kok saya terbawa emosi ya? God say feed my sheep. Tuhan kan ngomong beri makan domba. This sheep belongs to God. Karena domba ini miliknya I Allah. am a servant workers. Saya ini cuma pekerja, Amen. hamba. But I have to give the best. Tapi harus memberi yang The terbaik. rest you will take control. Sisanya Tuhan yang pegang kendali. Any problem comes, Jadi kalau ada masalah you know datang, what I will do? saudara tahu apa yang saya I lakukan? tell my wife to cook the best cook. Saya katakan kepada istri saya untuk masak masakan yang terbaik. And I eat Saya makan and I sleep well. dan saya tidur dengan nyenyak. I said because of this. Karena saya ngomong sama Tuhan seperti ini. To counsel, yes, I meet him, counsel, and I pray with them. Ya tentu saya masih konseling, ketemu, doain jemaat yang I yang finish. masalah. I done my work. Intinya saya sudah selesaikan tugas saya. I done my work. Saya selesaikan tugas saya. Now
you do Sekarang. you do something. Tuhan, kau yang lakukan sesuatu. Amen. You have to do something. Kau yang melakukan sesuatu. I'm not going to worry about it Aku gak akan khawatir tentang itu. because this is your soul. Karena ini milikmu, ini jiwamu. No, what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? God changed everything. Tuhan mengubah segalanya. Amen. I'm not worried about problems. Gak khawatir dengan masalah. Amen. Gak perlu khawatir. I mean, anything here you take one. Ya. Apapun yang terjadi, Tuhan yang pegang. I have one character Saya punya satu karakter. like this. Seperti ini. I don't want to pray to God. I asking Lord, you do this, Lord, do this. No, I don't want. Saya gak mau doa pada Tuhan, Tuhan lakukan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Saya gak mau. That's my own things. I'm not telling you. Saya sendiri, bukan saya nyuruh saudara lakukan ini. From God Saudara. is like that. Ya, dari selama ini saya I'm seperti not ini. asking Lord, you bless me, do this and no. Jadi saya gak tipe orang yang ngomong Tuhan berkati I always, Lord, Enggak. you know the things. Tetapi saya selalu ngomong, Tuhan, kau I tahu. just worship. I do everything. Kau tahu semuanya, aku hanya menyembah kepada I never asking this. Tapi aku gak minta ini dan itu. But one time, Tapi God satu will kali supply. Tuhan akan, tapi satu kali Tuhan akan God sediakan. will supply all you need. Tuhan akan sediakan apapun On yang the kau right time, butuhkan dari waktu yang that tepat. will come to us. Itu akan terjadi dalam hidup Amen. saya. Amin. I don't need to worry. Gak perlu khawatir. Because I know Karena saya kuat. who's my God. Karena saya tahu siapa Allah saya. I'm not going to move with emotion. Saya nggak akan bergerak oleh karena perasaan So if I'm in emosi. emotion, Dan di dalam perasaan, if I speak in emotion, kalau saya berbicara dengan it means emosi, that going to hurt him. artinya nanti akan melukai jemaat. Amen. See, my emotion Nah, emosi saya is going to impact on him. akan terimpakasi ke jemaat. Amen. Ya. Hallelujah. So that emotion is going to be action in his life. Nah, emosi itulah yang akan bertindak dalam hidup jemaat. So I have to be very careful. Jadi harus berhati-hati, Bapak Ibu. Amen. Ya. Hallelujah. And also another one, Ada satu lagi, I'm not using pulpit to preach and condemn people. saya nggak pakai mimbar ini untuk khotbah dan menghakimi jemaat. No. Because God said, feed my sheep. Karena Tuhan berkata berikan makan It means, domba-domba. it means I have to feed the right things. Artinya saya harus kasih makan yang benar. Amen. That's all in my own experience. Ini pengalaman pribadi saya. Amen. Hallelujah. Amen. So we have to be, as a leader, Jadi we sebagai have pemimpin, to be very careful in the mind and emotion. kita harus hati-hati dengan pikiran kita, perasaan atau emosi We have to be kita. very careful. Harus hati-hati. Amen. Hallelujah. Hmm. Okay. Okay. Matthew 26:75. Matius 26 ayat yang ke-25. Matthew 26:75. 75, sorry. Matius 26 ayat yang ke-75. Oke. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amen. Hallelujah. See, why he denied Jesus? Nah, mengapa kok Petrus itu menyangkal Yesus? Because emotion. Karena perasaan. Because the people say, hey, you one of the Karena disciples. emosinya, saudara. Karena ada orang yang berkata, ini kan salah satu dari murid-murid. Amen. Finally, you know, Peter cursed Jesus. Cursed Jesus. Ya, orang-orang mengutuki Yesus. Amen. Peter cursed Jesus. Petrus He kutuki said, no, Yesus. I don't know who Jesus. Enggak, aku tidak kenal Not this Yesus. time. Aku tidak kenal. The Bible say, finally, he heard. Artinya, Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dan sedih. sedihnya. Amin. Jesus said to him, feed my sheep. Yesus berkata kepadanya, beri makan domba-domba. But what is condition? Tapi kondisinya bagaimana? Amin. Sedih, Ya, menangis sedih, dan menangis. sedih. With emotion. Ada perasaan emosi di situ. Amin. Hallelujah. That's why we have to be very careful. in Karena emotion. itu kita harus hati-hati. Amin. Hallelujah. Situation can be changed. Situation can Situasi be changed. bisa berubah. But don't let the situation take control of you. Tapi jangan biarkan situasi itu kendalikan hidup Amen. saudara. We have to be very careful. Ya, kita harus hati-hati. Amen. Emotions. Yes. Okay. The third thing, Hal yang ketiga, own will. ya, dengan kehendak kita. Amen. Own will. Hati-hati dengan kehendak kita. Amen. Sorry, Luke chapter 15. Lukas 15. Lukas 15. Luke chapter 15. Yeah. Verse 12, 13, 14. 12,
12, 13 sampai 15. Oke, saya bacakan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Mohon maaf, anaknya boleh diajak main keluar aja, boleh dibantu ya supaya bisa konsentrasi betul. Ya, terima kasih. Ayat yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Amin. Hallelujah. So the prodigal son talk about is go with his own will. Jadi anak bungsu ini berbicara mengenai kehendak pribadinya sendiri. He thought, I take my property, I can ask my father belongs to me, I can go and I can start the business or whatever. Dia pikir, waduh nanti aku bisa minta uang dari papaku, aku minta bagianku, aku bisa beli properti, bisa bisnis, aku bisa lakukan macam-macam. One time I meet someone in Kupang. Nah, satu kali saya ketemu sama seseorang di Kupang. So that sister came to me and asked me, Pastor, Nah, ibu ini ketemu sama saya dan tanya sama saya, Pak Pendeta, I want to start business with my friend, my childhood friend. Saya ini mau mulai bisnis dengan teman waktu kecil saya. She wanted to do business. Nah, dia ingin melakukan bisnis. I don't know about Indonesia. She told me like this. Nah, dia ngomong seperti ini, saudara. She had the license for the business. Dia ini punya izin untuk bisnis ini. But I don't have a license, but I have a business. Ya, saya nggak punya izinnya, tapi saya punya bisnis. So we are going to join together. We're going to start the business. Jadi kita ini akan join, kita akan mulai bisnis. But I already talked to my friend. I gave him I think 2 or 3%. I think 1 or 2%. Oke, tapi saya sudah ngomong sama teman saya ini, saya akan kasih 1 atau 2%. They say, yeah, okay, everything all right. Oke, semuanya baik, saudara. Pastor, please pray for me. Pak Pendeta, tolong doain saya ya. Then I pray, Kemudian saya doa, saudara. and God say, no, that's not God's will. Oh, Tuhan ngomong tuh, ini bukan kehendak Tuhan. You cannot work together. Kalian nggak bisa kerjasama. When I say, they say, no, Pastor, she's my childhood friend. Dan pada saat saya katakan ini, dia menjawab, oh enggak Pak. Ini teman dari kecil, She's Pak. very close to me. Dia sudah sangat dekat sama saya, Say, Pak. okay, that's up to you lah. Oke, terserah lah. What God say ya? Ya kalau ini kan Tuhan omong, terserah. After a few months, Nah, setelah beberapa I went bulan, to say Kupang. saya pergi ke Kupang lagi. She came to meet me. Nah, wanita ini ketemu mau nemuin saya lagi. I forgot everything. Saya sudah lupa, saudara ya. She told me, Pastor, Yang ngomong sama saya, Pak you Pendeta, remember this happened kamu everything? ingat nggak ini ceritanya? I said, oh yeah, what happened? ya. How is your business? Gimana bisnisnya? She looked about to cry. Dia kelihatan sudah mau menangis itu, saudara. She said, Pastor, Dia bilang, Pak Pendeta, no, the way you say it's right. kamu tahu, kamu ngomong itu benar. So we already have an agreement, 1 or 2%. Jadi kita ini sudah ada sepakat 1 atau 2% kami kasih ke dia. They started business, Kita mulai bisnis. but the check come to under her name because license under. Ya, tapi cek pembayarannya itu masuk ke dalam rekeningnya wanita ini, temennya ini, karena dia yang punya izin, yang punya lisensinya. But she never released to me. Tapi dia nggak pernah bayar kasih ke saya. I say, why? Dan saya tanya kenapa? Because she saying, Karena dia ngomong, even this is the first amount, you got much big amount. nah ini pembayaran pertama ini besar pembayarannya. So I want you have to give me 5%. Jadi kamu harus kasih aku 5%. She said, no, I cannot. Dan dijawab sama wanita, nggak bisa If dong. I give you 5% to Kalau you, aku kasih 5% ke kamu, rugi for me. rugi bagi I saya. cannot handle. Nggak bisa, saya nggak bisa terima ini. But she said, no way. Oh, nggak mau. This is what God said. Ini yang Tuhan tadi sudah katakan sebelumnya. She go with his own way. Dia berjalan dengan kehendaknya sendiri. Finally stop. Nah, akhirnya But berubah. now I don't know what's happening. Tapi sekarang saya nggak ngerti apa yang terjadi. She have to give. Dia harus memberikan itu. Amen. Otherwise, she cannot do business. Kalau Close. enggak, ya bisnisnya tutup. Amen. Why? Kenapa? Because she moved his own will. Karena dia bertindak dengan kehendak atau keinginannya sendiri. Why his own will? Kenapa itu dengan keinginan Because sendiri? he see the situation. Karena dia lihat di See situasi. the situation. Dia melihat From there situasi. he moved. Dari situlah dia bergerak. Amen. That's what the Bible says. Nah, oleh karena itu When Alkitab in our mencatat, ministry, bahkan di dalam we are servant pelayanan of God. kita ini hamba We Tuhan. cannot go with our own will. Kita nggak bisa bergerak dengan kehendak kita sendiri. Amen. Amin. This is this one testimony. Ini Mungkin satu apa kesaksian. lucu ya. Yes. Amen. Haleluya.
this comes to my mind. Ya, jadi ini kesaksian yang kelihatan tampaknya lucu muncul dari pikiran saya. I went for the early ministry, ya. Jadi ini awal-awal pelayanan So saya. I'm more in Lampung. Saya pergi ke Lampung. And Lampung and more village area. Saya lebih banyak ke Lampung di area-area pedesaan. At least 1 or 2 weeks in a village area. Yang paling tidak 1-2 minggu di pedesaan. 2 days, 1 village. 2 hari untuk 1 desa. There's the village kebun tebu. Ada desa namanya kebun tebu. Bukan Oh, namanya. kebun tebu, ada kebun tebu, Ya. ada ya kebun tebu ya. Mereka cuma makan makanan pecel. Pecel? Pecel. Ya, makan pecel. Saya pecel. Sama tauge. Tauge. That is their food. Jadi makanannya itu pecel, saudara. Very poor. Sangat miskin, saudara. That's the area we go for ministry and all that. Nah, di area itu kami pelayanan di sana. I forgot what to tell you. Very Something comes to mind. Sampai funny. Yeah. Lampung. Yeah, Lampung. Then you go to the village. Yeah, okay. So one time I bring the team from Jakarta. Ya, suatu kali saya itu ajak rombongan tim dari Jakarta. So we went to the village area. Jadi kami pergi ke area desa. One village they cook RW. RW. Apa itu RW itu? Anjing. Anjing. RW. RW. Saya nggak tahu itu RW apa. Saya nggak tahu. So mereka siap makan. Rica. Ya, saya tanya ini daging apa? Dia bilang RW. Saya nggak tahu. Saya pikir RW mungkin ada sesuatu ya. Saya nggak tahu. Saya makan. Saya tanya apa itu RW? Dan betul bilang, pastor itu anjing. Waktu dia bilang anjing, aduh bisa apa anjing-anjing di Malaysia semua muncul di saya tak bisa makan. Aduh. Kalau saya nggak makan, yang tim dari Jakarta mereka nggak mau makan. Karena mereka pun nggak bisa makan. Mereka tunggu saya. Aduh, lagi itu desa yang mereka makanan cuma makan pecel. Amin. So mereka kasih yang ini terbaik. Kalau tidak tolak, bagaimana perasaan? Pusing. Amin. Sekarang saya harus makan. Tim tunggu saya bagaimana? Saya bilang Tuhan, saya harus makan. So I close my mind. Jadi saya tutup pikiran saya. I close my mind. Ditutup pikirannya. Then I eat little bit. Makan sedikit. Sudah. So nggak bisa nikmati. Just 2 or 3. 2 atau 3 jam makan. Sudah. Amin. Saya pikir udah selesai. Amin. Pindah ke desa lain, RW lagi. Pindah ke tempat lagi, RW lagi. Amin. Yang ketiga kali, wah saya sudah bebas, saya bisa makan. Apalagi ke Manado. Amin. Makan lagi nggak apa-apa. Sampai tikus, ulah saya makan. No problem. Kenapa? I close my mind. Karena tadi pikirannya ditutup gitu saudara ya. My will say, Kehendak saya berkata, you cannot eat. gak boleh makan, gak bisa. You're seeing in Malaysia. Wah itu di Malaysia tuh gak bisa. You cannot eat sapi Gak bisa makan sapi. because that's gone. Karena itu aman. How come you can eat? Bagaimana gak bisa makan itu? That's my own will say. Itu kehendak saya pribadi. Amen. But I have to close. Tapi saya harus tutup itu. I have to go for my God's will. Ya, tapi saya harus pergi untuk mendapatkan kehendak Tuhan. What God's will? Apa kehendak Allah? I have to go through this. Harus melalui ini. Even though I menjalani don't ini. like it, Sekaligus saya nggak seneng ini, you have to eat ya harus makan. because that's the ministry. Karena itu pelayanan, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Yang terakhir saya ke Manado. Saya bilang mereka oke, sudah. Lain kali saya datang ke Manado, saya sudah nggak makan aneh-aneh. Amin. Saya nggak makan ular, atau tikus, atau nyawin. Kenapa? Karena ini umurnya. Sudah 63, saya jaga. Tapi satu hal, paniki saya nggak bisa lepas. Paniki. Sudah lama. Iya, itu malah paniki. Itu saya suka makan. Sampai saya masak, saya bawa pulang Malaysia. Amin. But there's a time when I eat, yes, I go to. Kenapa?
Itu maneki enaknya sayap bukan dagingnya. Sayap itu enak. Iya, sayap yang lebih mahal daripada daging. Oh iya? Oke, sudah. So, close my mind. Saya harus tutup pikiran saya. You know why? Because I came here to fulfill God's will. Karena saya datang ke sini untuk menggenapi kehendak Tuhan. Not my will. Bukan kehendak Not my saya. desire. Bukan keinginan saya. That is the shepherd. Itulah seorang gembala. That's why God said, feed my Oleh sheep. karena itu tadi Tuhan ngomong, berilah makan domba-domba. Amen. Amen. If as a leader, as a pastor here, Sebagai seorang pemimpin, gembala, we cannot fulfill our will and our desire. kita nggak bisa cuma memenuhi keinginan kita, kehendak kita. Because we are channel. Karena kita ini saluran. Amen. God use you Tuhan to pakai bless. saudara untuk memberkati. Amen. Bless. Memberkati. Amen. We are channel. Kita ini cuma saluran. That's why we always have to connect. Oleh karena itu saudara harus koneksi dengan That's why the leaders have to be careful in 3 areas. Oleh karena itu pemimpin harus hati-hati dengan 3 area ini. Mind, Pikiran, emotion, emosi kita, and power. dan kehendak. Amen. Hallelujah. If you're very careful in this area, Ya kalau kita hati-hati dengan 3 area ini, your ministry is going to be more than conquer. maka pelayanan kita akan menjadi lebih dari You're going to kemenangan. get the victory and breakthrough. Kita akan mengalami terobosan dan kemenangan. You can believe. Kalau saudara percaya, You see the power. kita akan melihat kuasa Tuhan. Amen. Amin. Hallelujah. I'm going to pray for you. Saya akan berdoa bagi saudara saya. Hallelujah. Everybody just stand up in the person. Semuanya bagi berdiri. I'm going to pray for you. Saya akan mendoakan saudara. My dear brothers and sisters, Jadi Bapak Ibu saudara. the people you want pray, then I can pray for you. Ya, kalau ada yang ingin didoakan, saya bisa mendoa. Saya akan mendoakan Bapak Ibu. But before that, Tapi sebelumnya, my dear brothers and sisters, Bapak Ibu, Ora Baka Shantareke, Ora Baka Shantari, Kapaparareke, Ora Baka Shantareke. Everybody just stand up and close your eyes. semuanya bagi berdiri untuk mata saudara. Don't open your eyes. Jangan buka mata saudara. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu saudara. maybe the way I'm saying, Mungkin cara saya bicara. maybe sometimes maybe you hurt, Mungkin kadang-kadang mungkin membuat terluka, but I'm asking sorry tapi saya minta maaf. because I'm here to encourage you. Nah, karena saya ada di sini untuk mendorong membangkitkan Because we semangat. all in the same category. Karena sebetulnya kita ini ada di dalam kategori yang If sama. God can use me, it means God can use you. Kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan pun bisa pakai saudara. God can use you more than me. Tuhan bisa pakai saudara lebih daripada yang That's pakai the Bible saya. saying. Itu dikatakan oleh Jesus saying. Yesus If yang you berkata, believe, jika engkau percaya, I mean, you will do more than me. kau akan lakukan lebih daripada aku. That's your authority. Itulah otoritas dan kuasa. Amen. You cannot settle down the place where you are. Saudara nggak bisa cuma tinggal ada di dalam posisi saudara saat ini. Don't look at your congregation Jangan cuma melihat pada jemaat and saudara. don't condemn yourself. Jangan menuduh menghakimi Don't diri saudara. underestimate yourself. Jangan meremehkan diri saudara Oh, I sendiri. have a small group. Oh, aku cuma punya jemaatnya My dear sedikit. brother and sister, Nah, Bapak Ibu I saudara, can tell you like this. saya bisa katakan ini. Maybe you have 1,000 people. Mungkin kita punya ribuan orang. Not even one person ever go to heaven. Mungkin tidak 1% pergi ke surga, naik surga. Amen. But you have 1,000 people. Mungkin saudara punya 1.000. But you have 30 people. Tapi kalau saudara bisa aja dapat cuma 30 orang, The 30 people also go to heaven. tapi 30 orang semuanya bisa masuk ke surga. It means your ministry is successful ministry. Itu artinya pelayanan saudara pelayanan Your sukses. successful ministry. Saudara sukses dalam pelayanan saudara. Not that how much your congregation, Jadi bukan dari jumlah berapa banyak jemaat saudara, how much the people who capable to go to heaven. tetapi berapa banyak orang yang bisa naik ke surga. How many people that can be in heaven. Ada berapa banyak orang yang bisa ke surga. That's the faithful son. Itulah hamba yang setia. So, no need to worry. Jadi nggak Small group. perlu khawatir. Oh, saudara cuma punya Jesus had jemaat only 12 sedikit. disciples. Yesus aja cuma punya 12 murid. Among disciples, one betrayed Jesus. Satu dari data 12 murid, satu mengkhianati Yesus. But 11 with the 11 disciples. Tapi 11 murid yang lain Until now, he shake the sampai world. sekarang menggoncangkan dunia. Just 11 members. 11 anggota. Just 11 Cuma members. 11 anggota. The world is shaken now. Nah, dunia digoncangkan. If you have 30 members, Kalau saudara punya 30 anggota, that's a great. itu sudah luar biasa. If you have 50 people, Kalau saudara punya 50 orang, great. luar biasa. You have 100 people, Punya 100 orang, great. luar biasa. I mean, God chooses you, put you as a leader. Tuhan memilih saudara sebagai So pemimpin. what is our duty? Jadi apa itu
tanggung jawab kita. We have to feed the sheep. Kita harus memberi makan The sheep. domba kita. Concentrate on that. Saudara pikirkan ini. The Lord will bring the best to you. Tuhan akan membawa yang terbaik bagi saudara. God never make you shame. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan I can tell saudara. you. Saya bisa menantang God saudara. never make you shame. Tuhan nggak pernah mempermalukan See, saudara. in my life, Di hidup saya, when the children said, small children, pada waktu anak-anak masih kecil, if God, every time God make me shame, setiap kali Tuhan buat saya, I cannot bring the best to my children. karena saya nggak bisa kasih terbaik untuk anak saya. Today my children won't be as a pastor. Maka hari ini anak-anak saya nggak mau jadi pendeta. They won't be a pastor. Mereka pasti nggak mau jadi pendeta. But they want to become Tapi pastor. kenapa mereka mau jadi pendeta? They come and told me, Mereka datang ngomong sama I saya, want a pastor. aku mau jadi I pendeta. want to be a pastor. Aku mau jadi pendeta. He resigned bank job. Nah, dia resign dari He pekerjaan. become pastor. Dia menjadi pendeta. And he do business. Dan dia melakukan bisnis. And my first son, Dan anak pertama saya, who was working in the mass, dia itu kerja Airport. di airport, saudara. he resigned. Dia resign. He don't want. Dia nggak mau. He become pastor. Dia jadi pendeta. Yes, my dear brothers. Iya, Bapak Ibu Saudara. Because God is a supplier. Tuhanlah yang mencukupi. Amen. He do everything for you. Dia lakukan segalanya bagi He saudara. bring the best to you. Dia bawa yang terbaik bagi saudara. Why you worry? Kenapa saudara khawatir? Why you worry? Kenapa saudara You don't khawatir? need to worry. Saudara nggak perlu khawatir. Trust Him. Percayailah He will supply all your. Dia akan mencukupi segala kebutuhan He saudara. got everything. Dia punya What semuanya. you want, Apa yang saudara mau? He will give to you. Dia akan berikan bagi He saudara. got everything. Dia punya segalanya. Speak to Him. Berbicara kepada Open Dia. your heart. Buka hatimu. Say to Him, Lord, Katakan kepada Tuhan, ya you Tuhan. called me as a Peter to feed your sheep. Engkau berkata kepadaku seperti berkata kepada Petrus, beri makan domba-domba. Lord, I'm here as a shepherd Tuhan, ini aku di sini sebagai to gembala. feed your soul. Beri makan jiwa-jiwa Lord, milikmu. anoint me. Dan Tuhan, Anoint me. urapi aku. Anoint me. Urapi aku. Anoint me. Urapi aku. As you say that. Son sebagai hamba yang menyelamatkan. My dear brother and sister, as you say that, Dan saat saudara berkata itu, you're going to see the different thing take place. Like saudara akan bisa melihat ada perbedaan mulai terjadi dalam God hidup seeing what saudara. happened in your life. Dan saudara lihat apa yang terjadi dalam God hidup. seeing your heart. Tuhan melihat hatimu. God seeing your condition. Tuhan melihat kondisimu. God seeing your family Tuhan condition. melihat kondisi keluargamu. God seeing your church condition. Tuhan melihat kondisi gereja. God seeing your financial Tuhan condition. melihat keuanganmu. He know everything. Dia tahu segalanya. He will bring a breakthrough in your Dia life. akan bawa terobosan dalam You have to hidupmu. raise up. Saudara harus bangkit. Lord, God wanted to come back and stand on the right path. Dan Tuhan ingin saudara kembali dan duduk berada di Just jalur yang stand tepat. on the right track. Berdiri di jalur yang tepat. Just Yang stand benar. on the word of God. Berdiri dalam firman Tuhan. Stand on your call. Berdiri pada panggilanmu. The rest He will do. Dan yang sisanya Tuhan akan kerjakan. Change your mindset. Ubah pikiranmu. The place where you are, Tempat di mana saudara ada. that village, Di perdesaan kamu. God given to you. Itu sudah Tuhan berikan It bagi means saudara. your responsibility of Itu the artinya saudara bertanggung jawab atas tempat itu. your provinces belongs to you. Saudara. Your province Oh, provinsi ini milik saudara. belongs to you. Milik saudara. You are in charge for your Saudara yang bertanggung jawab atas provinsi ini. Saudara. Your nation Bangsa belongs to you. saudara itu milik saudara. Your responsibility. Saudara bertanggung jawab untuk itu. Amen. Amen. Hallelujah. Maybe you in a village nobody knows. Mungkin saudara di pedesaan nggak ada yang tahu. Nobody knows. Nggak ada yang tahu. You are in a village. Saudara di dalam desa. If you ask in the well-known person in Calcutta, if ask about you, they don't know. Mungkin ada orang dari Jakarta tanya tentang saudara, mereka nggak kenal saudara. But when ask God, Tapi saat tanya Tuhan, He know you well. Dia tahu saudara. He know you well. Dia tahu kenal He know saudara. you well. Dia kenal saudara. He will say, "Wow, is my faithful servant." Dia akan berkata, ini loh hambaku yang setia. Yeah, people never recognize you, Oh, mungkin orang lain nggak pernah mengenali but saudara. the person who called you, Tetapi orang yang mengenal engkau, Heavenly Father, will recognize you. Bapa di surga akan mengenali engkau. So why you worry? Jadi mengapa kau Why khawatir? you worry? Mengapa kau khawatir? Heavenly Father is with you. Karena Bapa di surga beserta He dengan will speak to engkau. you, encourage you. Dia ada yang mendorong He menyemangati promised to saudara. you right now. Dia berjanji padamu He sekarang will supply all your needs. bahwa Dia akan mencukupi segala He promised to kebutuhanmu. you. Dia berjanji kepadamu. He take you to another season. Dia bawa saudara-saudara masuk ke You are musim yang entering the baru. new season, Saudara masuk ke musim yang the baru. revival season, Musim revival. the healing season, Musim kesembuhan. the breakthrough season. Musim terobosan. It's taking place right Itu now. terjadi saat It's ini. the season right now. Musim itu terjadi It's saat the ini. season right now. Musimnya Just sekarang. close your eyes a Semuanya moment. tutup
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Burakaba Shantari Kababaralaki. Satu lagu. Burabaka Shantari Kababaralaki. Burabaka Shantari Kababaralaki. Burakaba Shantari Kababaralaki. Then they're going to sing the songs.